नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पौराणिक कहानी भक्त ध्रुव हेले ध्रुव तारा। परिवेशन परशुराम बेहेरा। सत्यजुगर कथा। उत्तानपाद नामरे जने राजा थिले। तांकर थिले दी जन पत्नी। जनक ना सुरुचि आउ जने सुनीति। सुनीति थिले बड़ राणी आउ सुरुचि थिले सान राणी। सुनीति आउ सुरुचिंकर थिले गोटिए गोटिए पुत्र संतान। जणे हेले ध्रुव आउ जणे उत्तर कुमार। सान राणी सुरुचि थिले अत्यंत सुंदरी, तेणु तांकु राजा अधिक भल पाउथिले। सान राणी सुरुचि थिले भारी हिंसा परायण, एणु से तांको निज पुओ छड़ा आउ काहाकु भल पाउ नथिले। दिने राजा आउ सान राणी सुरुचि तांको आसन रे बसी थांती। दिने सान राणी को पुओ उत्तम कुमार राजांकर गोटिए जंघ उपरे बसी खेलु थांती। एतिकी बेले बड़ राणी सुनीतिंकर पुत्र ध्रुव जाय सेठारे पहुंचिले। तार भारी इच्छा हला बापांग कोଳରେ बसिबाकू। से जाई राजांकर अन्य जंघटी रे बसी गले। ए कथा को देखि सान राणी सुरुचि आदौ सही पालेनी। से तांको राजांग कोळरू ठेली बाहर को बाहर कर देले। आउ कहिले, राजांग कोଳରେ बसिबाकू हेले तोर मो कोଳରେ जन्म होबार थिला, आउ एबे किंतु तोर से अधिकार नहीं, जा। ए कथा सुनी ध्रुव खूब दुखित हेले। से कांदी कांदी राजप्रासाद मध्यरु बाहर को बाहरी गले। एमिति भाबरे से एक निर्जन पथ देई चली थांती। एतिकी बेले महर्षि नारद पृथ्वी परिभ्रमण रे आसी थांती। से तांको मुहरे नारायण नारायण उच्चारण करी अदृश्य भाबरे विचरण करुथांती। एई समय रे छोट पिलाटिए कांदी कांदी जाउथिबार देखि तांको मनरे भारी दया हैला। से आसी पिलाटी पाखरे पहुंचिले, आउ ताकू अटकई पचारिले, तमे किए बाबा? ध्रुव कहिले, मु राजा उत्तानपादंको पुओ। नारद पचारिले, ताहले तमे कांदुच काईकी? आउ ए निर्जन स्थान को तमे केमिति आसिलो? नारदंको कथा सुनी ध्रुव कांदी कांदी तार सब कथा कहिला। आउ ता सान माता को केमिति बाहर करि देले से कथा कहि आउरी जोर रे कांदिबाकू लागिला। एणु मु चाहुची मो भाई उत्तर कुमार परी मु भी मो बापांकर गेल्हा पुओ हेबी। ध्रुवर कथा सुनी नारद कहिले, हे कुमार, तमे होउच राजांकर ज्येष्ठ पुओ। राजांग कोଳରେ बसिबा तमर तो न्याय्य अधिकार, हेले तमर लक्ष्य किंतु आहुरी उच्चतर होबा दरकार। तमे राजांकर प्रिय भाजन होबाकू आशा न करी भगवान विष्णुंकर प्रिय भाजन होबाकू चेष्टा कर। से होउचंती विश्व ब्रह्मांडर कर्ता, से समस्तंकर पिता। तमे एबे तांको कोଳରେ बसिबाकू इच्छा कर। नारदंको कथा सुनि सारिबा परे ध्रुवंकर कांद आपे बंद हेई गला। से पचारिले, हे महात्मा, मु तो भगवान विष्णु को देखि नाही, तांको मु कोउठी पाइबी जे तांकर प्रिय भाजन होबाकू चेष्टा करिबी? ध्रुवंग प्रश्नर उत्तर नारद बुझेई देले, हे कुमार, तमे केवल तांकू भल पाओ। आ मु तमकू जो मंत्रटी सिखेई देबी ताकू उच्चारण करी तमे तपस्या कर। आउ सुन, सेई मंत्रटी हेला ओम नमो नारायणाय। एई मंत्रटी को उच्चारण करी करी तुमे ध्यान करी चलो। देखिबो भगवान विष्णु निश्चय आसी तम पाखरे पहुंचिबे, आ तमकू से तांको कोळकू निश्चय नेबे। एतिकी कथा कही नारद सेठारु अंतर्हित हेई गले। एहा परे ध्रुव जाई गोटे निर्जन वनरे एक गछ मूलरे तपस्या रे बसिले। नारद सिखेई देइथिबा से मंत्रटी बारंबार उच्चारण करिबाकू लागिले। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ध्रुवंकर कठोर तपस्या आउ मंत्र उच्चारण सुनी तांको चारि पाखरे बनर पशुपक्षी माने मध्य आसी खेला बुला करिबाकू लागिले। एमिति भाबरे बहु काल बीतीगला। ध्रुव सेमिति मंत्र उच्चारण करुथांती। एतिकी बेले तांको देह अपूर्व रोमांच आउ पुलकरे भरिगला। से एक दिव्य स्पर्श अनुभव कले। आउ से आस्ते आस्ते आखि खोली देखिले स्वयं भगवान विष्णु तांको सम्मुखरे आविर्भाव होइछंती। ध्रुव आश्चर्यचकित हेई पाटी करी उठिले, हे मोर परम आराध्य नारायण, मोर प्रणाम ग्रहण कर।
ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେଇ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ, ତୁମେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ହେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ତମେ ତମ ପିତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ରାଜା ହେଇ ବହୁ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବ। ଏହାପରେ ତମେ ମହାକାଶରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଇ ସମଗ୍ର ତାରା ଜଗତର ସମ୍ରାଟ ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏଣେ ପିତା ଉତ୍ତାନପାଦ ଆଉ ମା ସୁନୀତି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେମାନେ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ। ମା ସୁନୀତି ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ କୋଳକୁ ଉଠେଇ ନେଲେ ଆଉ ରଥରେ ବସେଇ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ରାଜା ଉତ୍ତାନପାଦ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ। ରାଜା ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଧ୍ରୁବ ରାଜା ହେଇ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜୁତି କାଳରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଖୁବ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଧ୍ରୁବ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା ପରେ ଆକାଶରେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇ ଶୋଭା ପାଇଲେ। ସେ ସମଗ୍ର ତାରା ଜଗତର ସମ୍ରାଟ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜଳ ନକ୍ଷତ୍ରଟିକୁ ଦେଖୁ, ସେଇ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ତାରା। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଧ୍ରୁବ ଏବେ ସମଗ୍ର ତାରା ଜଗତର ସମ୍ରାଟ ହେଇ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, ମହାଦେବଙ୍କ ନନ୍ଦୀ କୃଷକର ସାଥୀ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ମହାଦେବଙ୍କର ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ନନ୍ଦୀ ଆଉ ଭୃଙ୍ଗି। ଦିନେ ଭଗବାନ ଶିବ ନନ୍ଦୀକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଯାଅ। ମୋର ଆଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରହିବେ। ଏଥିରେ ନନ୍ଦୀ ସମ୍ମତି ଜଣାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ ଯେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତେଲ ଲଗାଇ ଗାଧେଇବେ ଆଉ ମାସରେ ଥରେ ଖାଇବେ। ଏବେ ନନ୍ଦୀ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ନନ୍ଦୀ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଫୁଲହାର ଦେଇ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳି ବନ୍ଦାପନା କଲେ, ଖୁବ୍ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ଏକଥା ଦେଖି ନନ୍ଦୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଶିବ ଦେଇଥିବା ଖବରକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୁଲିଗଲେ। ତଥାପି ସେ ମନେ ପକାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓଲଟା ପୋଲଟା କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଶୁଣ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବ ଆଉ ମାସରେ ଥରେ ତେଲ ଲଗାଇ ଗାଧେଇବ। ଏହାପରେ ନନ୍ଦୀ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାଦେବ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖବର ଜଣାଇଦେଲ ତ? ନନ୍ଦୀ କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବେ ଓ ମାସରେ ଥରେ ତେଲ ଲଗାଇକି ଗାଧେଇବେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ବୁଧୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ପ୍ରତିଦିନ ତେଲ ଲଗାଇକି ଗାଧୋଇବେ ଓ ମାସରେ ଥରେ ଖାଇବେ। ତୁମେ ଓଲଟା କରି କହିଲ, ଯାହା ଫଳରେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଘଟିବ। ନନ୍ଦୀ ଏଥର ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ମହାଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ମହାଦେବ କହିଲେ, ତୁମେ ତ କହିଛ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ତୁମେ ପୁଣି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଯାଅ ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଚାଷ ପାଇଁ ତୁମେ ସେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସହାୟ ହୁଅ। ଏକଥା ଶୁଣି ନନ୍ଦୀ ପୁଣି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଗଲେ ଆଉ ବଳଦ ରୂପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ନନ୍ଦୀ ବଳଦ ରୂପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବରେ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଫୁଲହାର ଦେଇ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ
ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।